मुहर्रम के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने और सौहार्दपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए दुर्गापुर में पुलिस की पहल पर एक विशेष शांति बैठक की गई। मंगलवार को दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के भवन में हुई इस शांति बैठक का मुख्य उद्देश्य मुहर्रम को पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना था। इस बैठक में दुर्गापुर की विभिन्न मुहर्रम कमेटियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि प्रदूषण रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके साथ ही जुलूस में किसी भी प्रकार के धारदार या खतरनाक हथियार को लेकर निकलने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सभी मुहर्रम कमेटियों से सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी ईस्ट सुबीर राय ने कहा कि सभी मुहर्रम कमेटियों के प्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए और सरकारी गाइडलाइन मानते हुए मुहर्रम का जुलूस निकालें। মহরম উপলক্ষে আমাদের দুর্গাপুর থানায় একটি কোঅর্ডিনেশন মিটিং ডাকা হয়েছিল। এখানে সমস্ত এলাকার সমস্ত যে কমিটি আছে তারা এসেছিলেন, তাদের সাথে আমাদের আলোচনা হয়েছে। মূলত আমাদের পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে আমরা যে রূপরেখা তৈরি করি কী ধরনের হবে তার জন্য একটা মতামত আদান প্রদান করে নেওয়া, সেই উপলক্ষে এই মিটিং ডাকা হয়েছিল, সবাই এসেছিল। वहीं दूसरी तरफ मुहर्रम कमेटी के प्रतिनिधियों ने भी पुलिस प्रशासन के इन निर्देशों का स्वागत किया और शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाने का भरोसा दिया। आज মহরম নিয়ে আলোচনা হলো, পুলিশ প্রশাসন ছিল এবং মহরম কমিটির সব লোকজন ছিল। আলোচনা এটাই যে প্রশাসনটা যেভাবে প্রতি বছর উঠে এই বছর সেভাবেই উঠবে এবং কিছু আইন নতুন হয়েছে, যেটা ডিজে বাজানো চলবে না, অস্ত্রটা আগের থেকে, তো ওইটা কমিটিকে বলা হয়েছে, পুলিশ প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে যে ডিজেটা বাজবে না, তো এটা কমিটি অ্যাকসেপ্ট করেছে। কমিটি প্রায় 12-13। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রূপোর গয়না বা রূপোর তৈরি বিভিন্ন সাজসজ্জা কেনাকাটার জন্য এক বিশ্বস্তনীয় প্রতিষ্ঠান শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা। শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা মানেই চাঁদির পিওরিটির 100% গ্যারেন্টি। আমাদের শোরুম দুর্গাপুরের জংশন মলে, আসানসোলের 81 জিটি রোড অপোজিট সেনকো গোল্ডে, শিলিগুড়ির সিটি সেন্ট্রাম মল, কলকাতার সিটি সেন্টার 2 নিউ টাউনে এবং দেওঘরের G12 ভিওরি মলে। তাহলে যদি পিওর এবং হলমার্ক রূপো কিনতে চান তবে চলে আসুন শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালায়।